che ha determinato effettivamente la crisi? Naturalmente i governi borghesi degli stati occidentali, che hanno sostenuto un modello di sviluppo che ha messo in mano alle banche e quindi al capitalismo finanziario la possibilità di produrre ricchezza. L'intera classe politica, che sia di destra o di sinistra, che è assolutamente inadatta a confrontarsi con quelli che sono i problemi dei giovani. Nel dibattito pubblico veniamo definiti bamboccioni, buoni a nulla, quelli che stanno ad aspettare un posto di lavoro che non avranno mai. Siamo la generazione senza futuro. C'è un grande cielo dentro, in fondo al mare, dove cadono i sogni che non abbiamo più, persi per strada, quelli che il mondo ha cercato e subito trovato, rapito, malmenato, incatenato, sottomesso, dileggiato, accoltellato e fatto a pezzi. Ma non apposta, preso com'era a barattare l'esistenza rumorosa e sopravvivente, dando prezzi al valore di ciò che non si compra e non si ha. La crisis ha dejado una huella profunda en las nuevas generaciones. En Italia, el desempleo afecta al 30% de los jóvenes. De estos, el 11% no estudia, no trabaja y no está en búsqueda de empleo. Como muchos europeos con título universitario, a 5 años de su licenciatura, Bárbara cuida niños mientras espera ejercer su profesión. Io credo che la cultura, una società debba comunque conservare la sua cultura, perché se questa viene a mancare la società di conseguenza muore lentamente. Io purtroppo non ho gli strumenti idonei per poter affermare con determinazione come si possa uscire da questa crisi, però so anche con certezza che i tagli alla cultura portino ad una crisi ben più profonda, che è la crisi dell'essere umano, la crisi dell'animo umano, perché se non si coltiva l'animo, l'essere umano muore. C'est la plus grande ville, ça bouge, c'est là où tout est facile. Merci madame, merci messieurs. A partir de 2004, las desigualdades sociales han crecido relevantemente. Los ingresos del 1% de los franceses más ricos han aumentado mucho más rápido que los del resto. Sostienen algunos sociólogos que el empobrecimiento de una gran parte de la población ha causado el aumento de actos delictivos. Depuis que je suis conscient politiquement, c'est la crise. Je n'ai jamais entendu autre chose que c'est la crise. Pour moi, aujourd'hui, la crise, c'est la vie. Voilà, la crise en Europe, c'est pour expliquer qu'il n'y a pas d'argent. Voilà. Et en fait, c'est un peu la crise toujours pour les mêmes. Et puis, il y a des gens qui ne connaissent jamais la France. Il y a quelques années, on a eu un grand mouvement des banlieues. Un mouvement insurrectionnel d'une violence inouïe qui a duré 1 mois avec des dégâts matériels qui ont de plusieurs dizaines de millions d'euros. On en a parlé dans le monde entier, il y a eu des tas d'explications. Juste après ça, il y a eu un mouvement étudiant d'une ampleur incroyable. C'était des manifestations contre une réforme du gouvernement s'appelait le CPE, c'est le contrat première embauche, un contrat spécifique à la jeunesse que la jeunesse a refusé en bloc. Et ces deux mouvements n'ont pas trouvé de jonction. C'est-à-dire que si on ne trouve pas une solution politique, de vraies alliances, que ce soit entre les gouvernements ou entre les peuples, avec la possibilité d'un espoir, alors on va céder au désespoir et on retrouvera des mouvements qu'on a connus dans les années 70 avec des groupuscules ultra-violents qui passeront à des actions très violentes contre des intérêts privés ou des gens qu'ils auront désignés comme responsables de tous nos maux.
Et c'est vraiment le grand risque qui se présente à nous. C'est qu'on finisse par trouver des boucs émissaires, des coupables désignés à nos problèmes. Et comme par le passé, on peut trouver qu'une catégorie ethnique est responsable de nos problèmes, on peut penser qu'une catégorie sociale est responsable de nos problèmes. Et c'est le grand danger qui nous guette. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à trouver une solution qui nous mette dans une lutte d'espérance, on sera dans une lutte destructrice de désespoir et là on sera parti pour des années de chaos et les pires gouvernements, au nom de l'ordre, se mettront en place. L'Europe, c'est pas le paradis, quoi. C'est un pays comme un autre où il y a des problèmes comme les autres pays et que si nous, on a la nationalité et qu'on galère, c'est que ceux qui n'ont pas la nationalité, qu'est-ce qui vont leur arriver? Nous, on est nés ici et on galère. Donc je ne suis pas très positive concernant le futur de cette nouvelle génération. Il y a un problème de l'emploi. Ces enfants, moi, que je reçois au quotidien, sont beaucoup confrontés au chômage de leurs parents, donc à la galère financière. Et donc le modèle de leurs parents n'existe pas. Le modèle qu'ils voient à la télé, dans les jeux vidéo ou dans les films hyper violents n'est pas bénéfique non plus, à mon sens, pour leur futur. Et je crains. The Bank of England, quantitative easing, yes, give me more. I need a few more billions to bail me out. I can't survive without all these bailouts, I would be dead. There's still a huge section of society that never have those chances, and I think the government at the moment is it's not helping them. I believe that the British government, the Spanish government, the Italian government, the Greek government, the French government, they're all completely incapable of dealing with the crisis because they are part of the crisis. We are compromised because, you know, we have to operate under financial tyranny. We still have to pay all of the bills and all the financial pressures that they put upon us to keep us enslaved. So that's always been a pressure and a fight. Los disturbios ocurridos en Londres en agosto arrojaron 5 muertos, 16 heridos y más de 3.000 jóvenes detenidos. El primer ministro británico Cameron los definió como simples actos criminales, mientras que muchos economistas, como el ex jefe del FMI Joseph Stiglitz, afirmaron que imponer medidas de austeridad aumenta el riesgo de desórdenes sociales. Working in the arts, working in theatre, working in dance is everything to me. I mean, I've tried working in administration roles, and actually, it's just I'm just so passionate about theatre, and it's my way of communicating. It's my way of expressing myself, and it's the medium on which I want to communicate my ideas, no? So for me, you know, I will do everything I possibly can to continue working within the arts. I subsidise my work by teaching. That's how I make my money. So where I'm from, East London, used to be a very violent place. Lots of muggings and burglary, kind of petty crime that just made general day-to-day life quite unsafe. And it's become quite a safe place to be. You can walk around, you can have your phone in your hand, you can have your handbag and be a lady walking around the street at night. And since these changes have come in, and since money's got tighter, and since the cost of living has gone up, you can really feel the difference. You know, you feel like, I'll put my phone away. It's not really that safe. I keep my handbag a bit closer. Maybe I won't walk around on my own anymore. So you can feel the difference. Anyone who works with young people can see this, has been able to see this coming. Young people are really angry at the way they get treated by the institutions within this country.
The police restrict them, they put them in pigeonholes and in boxes and don't allow them the possibility to present themselves in any other way other than what's expected. Ha traído algo, no sé si decir bueno, pero creo que por lo menos ha obligado a despertar las conciencias a nivel general. Y esta plaza la tomamos porque es nuestra, porque la han construido el esfuerzo de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Gracias a su trabajo durante años hemos construido patrimonio, y entre ese patrimonio está la Plaza de Cataluña. Por eso hemos venido a esta plaza. La crisis tiene en España un rostro humano, ¿no? En muchas ocasiones es el rostro de una mujer mayor que cobra una pequeña pensión y que no puede ya vivir en esta situación de crisis. La tenemos todo el mundo. Hoy me ha tocado a mí, mañana os puede tocar a alguno de vosotros. Y si no nos apoyamos entre nosotros, aquí no podemos hacer nada. Gracias a todos vosotros. Yo tenía un negocio con 3 socios. Un socio murió, el otro le dio una embolia y me quedé yo solo. Me tiré un año yo solo y 1 año y 3 meses yo solo. Entonces ya empezó a bajar ya la crisis allí donde tenía el negocio, empezó el paro. Entonces bajó ya tanto que ya no podía, entre pagar la hipoteca, el alquiler, cada 3 meses los impuestos. Llegó un momento ya que ya no podía. Entonces dejé de 1 mes o 2 meses de pagar el alquiler y la dueña pues se echó encima. Me denunció, entonces ya no pude ni traspasarlo. Quise traspasar el negocio y no pude. Entonces, el día 26 de marzo de 2009 me cerraron el bar. Porque trabajo, con la edad que tenemos, no hay manera de encontrar trabajo. Entonces, claro, al no poder pagar tampoco la hipoteca, el banco, Caja Madrid, se echó encima. Yo quise entregar las llaves, pero me pidió una documentación, se la entregué y me dijo que ya se lo pensaría. Al año me viene una carta que el piso estaba en subasta. Y claro, a decirme que estaba en subasta, estaba esperando que me diga una contestación de lo de las llaves y me dice que está en subasta. Y que se la adjudican en el banco, se la adjudican al banco por el 50%. Se supone que el otro 50% lo tengo que pagarlo yo. Digo, a ver, si yo no puedo pagar ya la hipoteca, ¿cómo voy a pagar hipoteca? Y si me echan a la calle, tengo que meterme en un piso. Estando parado, que ahora mismo estoy cobrando la ayuda de los 55 años, que son 426 euros, ¿cómo lo puedo hacer? Es imposible. Desde 2007, el endeudamiento de las familias españolas no ha parado de crecer, hasta elevarse al 96% del Producto Interno Bruto en 2010. En los últimos 3 años, 300.000 familias han sido desahuciadas. Y hoy en día hay 2 millones de personas afectadas por ejecuciones hipotecarias.
Sono 30 anni, gli economisti hanno chiamati i primi 30 anni dopo la vittoria contro il nazifascismo i 30 anni gloriosi. Ecco. Dopo i 30 anni gloriosi ci sono stati i 30 anni ingloriosi e sono i 30 anni in cui in tutta Europa, non solo in Italia, una ristrutturazione capitalistica ha progressivamente ridotto gli spazi di democrazia. I parlamenti contano sempre meno, le assemblee contano meno, i governi contano sempre di più e progressivamente si sono costruiti dei poteri sovranazionali, mentre quelli nazionali erano sostanzialmente democratici, quelli sovranazionali non lo sono affatto. Il 5% della popolazione detiene più del 50% della ricchezza. Questa ricchezza è ferma, non viene investita, è parassitaria, non viene nemmeno tassata. Ci sono grandissimi patrimoni immobiliari, ci sono persone singole che posseggono 100, 200, 500, 1000 appartamenti. Depuis que l'euro existe, la croissance de la zone euro est la plus faible de celle de tous les pays développés. Et en fait, l'euro nous a mis dans une situation de dépression et de récession de longue durée. Alors, ce n'était pas trop grave quand le reste du monde était en expansion, mais aujourd'hui qu'il y a évidemment une crise mondiale, nous subissons de manière particulièrement violente les effets de cette crise mondiale à cause de la zone euro et à cause de l'Union européenne. Je pense qu'on a aussi des difficultés à réagir à la mondialisation. C'est quelque chose qui apporte beaucoup de dynamisme, beaucoup de bien, beaucoup peut se passer, qu'il n'est pas question d'ailleurs de rejeter. Mais c'est aussi une difficulté. Prenons nos relations avec la Chine. Comment faire pour résister aux produits chinois qui sont fabriqués à bas coût, qui désorganisent tous les pans de notre industrie, et des industries qui étaient très pourvoyeuses de main-d'œuvre, avec un dumping social qui est quand même insupportable. Donc c'est vrai que la difficulté, c'est de maintenir un haut niveau de prestations sociales, de niveau de vie, de protection, avec des pays émergents qui ne se préoccupent absolument pas de ces questions et qui font un dumping social qui vraiment nous met en difficulté. So, British companies' investments abroad are about 5.5 times the size of the British economy. This is extraordinary, and it means that, you know, the income those investments make is central for maintaining our standard of living in this country. I mean, you need only look. I mean, this jacket used to be 50 years ago, it would have been made in Yorkshire or Lancashire, in the north of England. Today, it'll come from, you know, China or India. We hardly make anything anymore, manufacturing. All we make is weapons. Históricamente hay muchos economistas que defienden que en épocas de crisis económica lo normal es que el Estado se endeude para generar empleo. Y entonces ahora hay el dogma del no endeudamiento y esto yo creo que hay bastante gente que sabemos que en Europa esto está agravando la crisis, ¿no? Ya las políticas de ajuste que básicamente han sido forzadas desde Alemania son políticas que nos están empobreciendo a todos. Por tanto, desde este punto de vista, el dogma este de la deuda cero es absolutamente lógico, ¿no? Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y a que como ciudadanos hemos dejado en manos de los políticos todo lo que tenía que ver con nuestra vida, incluso la cotidiana, y esto ha sido un error. Nos hemos desmovilizado y esto nos ha llevado a donde estamos ahora. Il paese è un po' stanco, è un po' sfiduciato, è un po', come dire, disilluso, no? Devo dire che è una situazione abbastanza comune in Europa. Alcuni paesi stanno un po' meglio, altri stanno un po' peggio di noi, vedi la Grecia. Ultimamente i dati anche dell'Istat dicono che sono sempre di più i ragazzi che non lo cercano nemmeno un lavoro. Perché appunto siamo scoraggiati da un mercato che ci sfrutta e ci ricatta ogni giorno. Ovviamente se si è donne questo è amplificato, perché non solo sei ricattata, ma nel momento in cui decidi di avere una famiglia, avere dei figli, probabilmente questo vuol dire rinunciare a un lavoro e quindi a un'autonomia.
parce que c'est tous les pays européens aujourd'hui qui ont besoin de sortir de ce régime, disons, bipolarisé entre les sociodémocrates et les conservateurs, qui au fond, aujourd'hui, sont tous des conservateurs, avec quelques nuances, mais qui au fond ne remettent plus en cause ni le système économique, ni la forme d'intégration européenne, ni les fragilités et les déficiences des démocraties nationales. C'est une grand-mère et sa petite fille. La grand-mère dit à sa petite fille, à ton âge je travaillais déjà. Et la petite fille lui répond, à ton âge je travaillerai encore. Donc c'est-à-dire que là où nos parents, ils ont grandi, ils ont vécu avec l'idée qu'ils vivraient mieux que leurs parents, eh ben pour nous c'est l'inverse. Is a mood of uncertainty and cautiousness. What it means is with inflation being very high and interest rates very low, what that means for us personally is that things cost a lot more, but our savings, we get very little back in our savings, so that makes things difficult. The government obviously has a big deficit, and they are having to put in austerity measures. And what that means is that they don't have as much money to spend on things. British government's policies at the moment are quite clear. They are going to attempt to reduce state expenditure as much as possible, and they are going to try to maintain the activities of the banks by supplying them with more credit. Okay? So it's very simple. The problem is that they face a series of very deep problems in doing this. Firstly, ordinary working people are not going to tolerate it. There's a growing wave of anger, as we saw with young people some weeks ago with the riots in London, about the position. There are 1 million young people between the ages of 16 and 24 who are unemployed. There's another 1 million young people who are not in the statistics, who are called not in employment or education or training. The government doesn't know where they are and it doesn't really care. Black youngsters are 27 times as likely to be stopped and searched by the police as a white youngster. That's one fact. It builds up a rage. We had a chimney sweep come to our house. He told us to try and keep warm because winter's coming now soon. Today's a bright sunny day, but winter's coming and sometimes at night it's cold. And he told us people were burning their household rubbish to try and keep warm. Now, you know, they don't show you images like that, yeah? They don't show you, people resorting to drugs, yeah? To try and nullify, yeah, and gain some kind of escape, yeah? Some kind of excitement from what are dull and pinched lives, yeah, that are happening. Las viviendas en el proceso de ejecución hipotecaria en el Estado español está previsto que vayan a subasta. Entonces, lo que nunca había ocurrido hasta la crisis es que las subastas queden todas desiertas. Antes siempre habían personas que iban ahí a pujar en las subastas para quedarse con las viviendas. Al quedar ahora todas desiertas porque no hay crédito, porque hay sobreoferta de viviendas y porque no hay capacidad de adquisición y los precios de esas subastas son precios de la burbuja inmobiliaria que nadie está dispuesto a pagar ahora mismo por esas viviendas, al quedar todas desiertas se aplica una ley que nadie conocía cuando firmó los contratos, que es el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que prevé que si queda desierta el banco se puede adjudicar esa vivienda por el 50 o 60% del valor de tasación. Y toda la deuda que no queda cubierta por ese 50 o 60% es una deuda que a la persona le queda viva de por vida, más intereses de mora, más costas judiciales. Es decir, que la gente está perdiendo la vivienda y le está quedando una deuda final de 100.000, 200.000 euros, a veces incluso igual a la hipoteca inicial. Y por otra parte también porque las grandes empresas españolas, que básicamente son empresas tipo Telefónica, Repsol, grandes constructoras, han financiado su crecimiento económico con crédito. Y realmente en pocos años hemos pasado de no tener prácticamente multinacionales importantes a tener unos cuantos grupos importantes que se han financiado con crédito. Entonces, el problema hasta ahora de la deuda en España es un problema de deuda privada, ¿no? Y el problema que corre es que está, como ha pasado en Latinoamérica en el pasado, o ha pasado hace poco en Irlanda o en Islandia, la deuda privada acabe siendo deuda pública.
El cuarto trimestre de 2011, la economía de la zona euro se ha contraído un 0,3%, cuando en 2000 crecía un 4%. La deuda pública de todos los países no ha parado de crecer, hasta llegar a tocar en Italia, la tercera economía de la zona euro, el 120% del Producto Interno Bruto. La crisis, además de ser económica, es social, como demuestra el aumento de los sin-techos. En Inglaterra, el último año, los centros de acogida han recibido un 10% más de personas. Pionero en la construcción de los estados de bienestar social, el viejo continente hoy en día los está desmantelando. Así, causando un mayor impacto de la crisis en la gente y amplias protestas populares.